Amigos, un saludo para todos, espero que estén bien en este día. Continuamos con nuestras clases de bajo, estamos estudiando las figuras rítmicas y vamos a probablemente a cerrar estos últimos 2-3 videos que hemos hablado de ello para movernos en otra materia dentro de lo que es la enseñanza del bajo. So I'm going to add this video to the two previous ones that I have recorded. This is still learning about the rhythm or rhythmic notations in music, and how to read them and how to play them. So here is a chart of the musical rhythmic notations. I'm gonna show you here that the first one we have is we have the whole note, all right, and that is the how you write it on the staff. That's the res. That's the name in Spanish, redonda, which is the whole note, and the duration, which is 4 beats. And then you have the half note. This is how you write it on the staff. Es como lo escribes en el pentagrama. Este es el símbolo del silencio, que equivale a 2 pulsos. Acá está la duración y el nombre es blanca. In English is half note. And then you have the quarter note, right? There's your quarter note, and quarter note is that's how you write the res, and there's your the name of it in Spanish, negra, and equals 1 beat, right? That's your quarter note, and then you have another one which is the A note. That's your A note, and then this is how you write it, right? The res, descanso, the name in Spanish, and it's a half beat duration. And then last but not least is the one that we started, and we did the 16 note. That's how you write it, with the 2 flags. La 16ava, el descanso, ¿verdad? Ahí está también mostrando el nombre en español, ¿verdad? That's the name in Spanish, which is 16 note, and that's the duration is a 1/4. And then last but not least, we have the fusa. That's how you write it, with the 3 flags. That's the res note, equals the same value of the when you play it. That's the name in Spanish, fusa. That's the 32-second note, and that's 1/8 of duration. All right. So hopefully that chart helps you. You can print it and take a screenshot if you want from your cell phone, and then you can use it for your studies. Excuse me. So we keep moving forward. We're gonna play some exercises with la redonda, and we're gonna play some examples on a 4/4 time signature with the whole note. And as you can see here, there's the first one, la redonda, and on la redonda you play beat number 1, and then you hold it for 3 more. And we have done in my previous videos. You can watch my previous videos, and you can see how I played the whole note. So 1, hold it, play again, 1, hold it, 2, hold it, 3, hold it, 4, and so forth. So let's do that real quick at 60 beats per minute. 3, 4, 1, 2, 3, 4, play 1, hold 2, 3, 4, ta, ta, and the last one, right? So that is your 4 notes, or 4 beats for the whole note. Esos son los 4 pulsos que tú tienes. Acuérdate que tocas el primer pulso, que es en la nota redonda, y mantienes sostenida esa nota por 3 más para que te dé un total de 4, porque estamos hablando de un time signature de 4/4. Después vamos a ir a la blanca. We're going to go to the half note. La blanca dura 2 tiempos. As you know, the half note lasts for 2 beats, and beats that you play o the pulses, los pulsos que tú marcas es el 1 y el 3. Ok, lo vamos a hacer juntos aquí, y tenemos 4 compases, 1, 2, 3, 4, en un tiempo de 4/4. Aquí lo tiene el audio original. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Yo lo voy a hacer con el metrónomo un poco más despacio. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So remember that when you play in a half note, you play beats number 1 and beats number 3, but you must hold that first beat for 2 beats, and your second half note, you hold it for 2 beats to make a 4/4 time signature, 4 beats per measure. Okay, it's very important. So lo voy a hacer otra vez, pero en una forma tipo de solfeo, para que veas lo que significa mantener ese half note. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ahí está. Entonces ahí, al decir esa balada, estoy sosteniendo las notas, la blanca por 2 pulsos. The way I say it, or I sang it, was holding that half note for 2 beats. And then we go to the quarter note, which is la negra. La negra tiene una duración de un tiempo. Quarter note is only 1 beat. It's pretty straightforward. Here's the negra. Let's do the negra. And we're going to do with the metronome. 1, 2, 3. And then here you play all of them. So 1, 2, 3. You play all of them, all the notes. Tan, tan, tan. Tan, tan. It doesn't matter what note you're playing always on the down beat. Todas las tocas cuando tu pie vaya hacia abajo, el pulso hacia abajo, ¿verdad? Puede ser. En este caso aquí, en la clave de sol, pusieron la nota en la nota de do. Ese es do, ¿verdad? Tú lo puedes ver aquí. Ese es do. En la negra está escrito do. Ese do que está aquí, que tú ves aquí, es una nota en el piano que pudiera ser, o básicamente la nota de do, que es el do está central, aquí está, y este do está una octava hacia tu derecha, partiendo del do central del piano. Entonces, pero hablando del bajo, ¿verdad? Porque el bajo se escribe en la clave de fa, tú puedes tocar cualquier nota para practicar esos ejercicios, porque lo que estamos tratando de lograr es conocer las notas musicales. No tanto conocer las notas dentro del pentagrama, sino las notas musicales, cómo leerlas, cómo interpretarlas. So even though this notation right here is on the treble clef, and that is an octave higher from the middle C on the piano, so you can play this note anywhere on the bass, even though it's not written on the bass clef. You can use these notes because our goal here is to achieve the learning of how to play, how to read, and how to play rhythmic notations on the bass clef, or just an example as this that we're doing right now. So you can play G, you can play E, you can play F, you can play anything on the bass as long as you're playing exactly how it must be executed. So vamos a la siguiente. Let's go to the next one, the corchea. So that's the A note. La corchea dura half time, half beat. And we're going to play four measures, 1, 2, 3, 4, 4 compases. Vamos a decir 1 y 2 y 3 y 4 y 1 and 2 and 3 and 4 and. So here we go. 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 y 2 y 3 y 4 y 1 and 2 and 3 and 4 and 1 y 2 y 3 y 4 y. So that's 8 notes. Okay, so you play 8 notes per measure. 8 golpes con tu mano derecha en el bajo por compás, en un compás de 4 cuartos. Okay, o sea, los 4 cuartos son las corcheas, son las negras, perdón, pero tu parte rítmica es la corchea, la que vas tocando con la mano derecha. Entonces tienes que tocar la rotación de los dedos índice y mediano para tocar 8 golpes con tu mano derecha en un compás de 4 cuartos. Okay, so basically your right hand is doing the rhythmic part, which is the A note, while you're tapping on the floor the quarter notes. 1, 2, 3, 4. But the rhythmic notation, or the rhythm that you have on your right hand,
with the rotation of the middle, and the index finger or index and middle are playing the A note rhythm right here. 4 measures. Got it? All right. Sorry for the commercials. I don't get paid for that. Semicorchea. La 16ava o la nota 16 note. So now we have for one beat. Let's find out how many measures we have. 2 measures. 1, 2 measures. Aquí está la barra que divide. We have the bars that divide the measures. So we have two bars, right? So we have 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena for one measure. And then we got again 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena. So 2 bars, right? So we have 1 iena. That's a 4 subdivision for one beat. 1 iena. 4 golpes con tu mano derecha. As 4 pulses with your right hand rhythmic part for one beat. 2 iena, another 4. That's 8 for second beat. 3 iena. That's 12. And then 4 iena. That's 16. 4 times 4, 16. Okay, so we're going to do the 16 note. Vamos a hacer el 16avo. Cómetelo, un pulso. Cómetelo, ya llevas 8 con tu mano derecha, el golpe rítmico, 2 pulsos. Cómetelo, 12 pulsos en 3 pulsos. Y luego acá, cómetelo, 4 pulsos de tu mano derecha para completar los 4 pulsos en un compás de 4 cuartos con una parte rítmica 16ava. Que vamos a practicarlo. 1, 2, 3, 4 y 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena, 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena, cómetelo, 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 cómetelo. There you go. There you have it. 16 rhythm note a 60 beats per minute. A 60 golpes por minuto estoy practicando este ejercicio. Y el último, aquí está otra vez, ¿verdad? Vamos a otra vez para que lo veas. 1, 2, 3, 4, and 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena, 1 iena, cómetelo, 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 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena, 1 iena, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Okay. 4 notas por pulso. 4 por 4, 16. 4 times 4, 16. And the last one, we did it from my last video, la fusa. That's a 32-second note. That's a tough one, right? So you gotta play 8s. Gotta play. And remember we did a subdivision. Taca, 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 taca. That's 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's 8 per beat. Y luego taca, 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 taca. That's 16. Second beat. Taca, 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 taca. That's 24. Third beat. Taca, 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 taca. 32 fourth beat. So you got 8, 8, 8, 8, 8. 8 times 4, 32. So tenemos taca, 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 taca. Un pulso. Taca, 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 taca. 2 pulsos. Ya hago 16. 8 por 2, 16. Taca, 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 taca. Otros 8, 24. Y los últimos 8, taca, 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 32. 8, 8, 8, 8. 8 aquí, 8 por 4, 32. Está difícil, ¿verdad? Bien rápido, hay que practicarlo. Lo voy a hacer orgánicamente, puede que me equivoque, pero eso es la forma de enseñarlo y como uno lo enseña, también uno está aprendiendo. This is the way we teach it, we say it. I like to say the taca taca. And remember, I told you in the previous video to subdivide. Taca taca, make a pause. Taca taca. And eventually when you do it many times, you'll be like taca 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 taca. Really fast. Let's see if we can do a 60 beats per minute. Vamos a ver si lo podemos hacer a 60 golpes por minuto. 3 and 4 and taca 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 taca. Bueno, ahí me quedé sin aire, ¿verdad? Lo puedo hacer con las baquetas de la batería o con la mano derecha, pero decirlo con la voz is very difficult. It's easier to play with your hands if you're a drummer or a guitar player, or doing with your limbs, with your feet, with your hands. But when you're saying it with your mouth, with your voice, it's really fast because you run out of air. You know, you get short with your breath. So I'm gonna do it again. Remember, we subdivide. Subdividimos los 8. Taca, 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 taca. Taca, taca,
una pausa como en el otro video, taca, taca, pausa, taca, taca. Ahí ya tienes 8, que es 8 por 8 divisiones, ¿verdad? Por pulso. Entonces, aquí se fija, es una cosa interesante que hay que saber aquí, something very interesting that you must know. This is one measure. It's only one measure, no son dos compases, ¿ok? No hay barra aquí en medio. Quiere decir que aquí está el pulso número 1. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. That's 8 hits in 1 beat. And then again. Taca, 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 taca. 2 beats. Taca, 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 taca. 3 beats. Taca, 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 taca. 4 beats. So 8, 16, 24, and 32. Let's do it again. 2, 3, 4. Taca, 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 taca,
taca, taca, taca, taca, taca, taca. Wow. Ahí lo hice más o menos mejor que el otro. Well, it's hard, but remember what I'm saying and what I'm doing is basically your right hand. This is your right hand. Esta es tu mano derecha lo que estás haciendo. Ok, yo te estoy diciéndolo con mi voz para que tú puedas captar la idea de la enseñanza que estoy dando aquí con lo que es la fusa. Esa es la nota 32ª, la 32 second note fusa. Ok, una fusa dura un octavo de tiempo. Esto quiere decir que en una nota negra caben 8 fusas. That's correct. So in a quarter note, you can put 8 32 second notes in a quarter note. Right here, this is my quarter note. All right, and you can put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can put 8 32 second notes in one quarter note. That's what it says here in Spanish. So, practiquen eso, son muy buenos ejercicios. Espero que te ayuden. Esa es una muy buena, fácil de visualizar lo que estamos haciendo con la mano derecha en el bajo. Y continuamos con nuestras clases en los próximos videos. Practice use this. Take screenshots of these ones if you have your cell phone. I do that a lot with other instructional videos, and I use them, for my teaching purposes. So it comes pretty handy. So usa esto como una parte de tu enseñanza y tómale screenshots para que también vayas tú mejorando en tus prácticas. Y acuérdate que ahorita estos ejercicios los hicimos a 60 golpes por minuto. Todos los ejercicios están hechos a 60 golpes por minuto. All these exercises, I have played them at 60 beats per minute. But make sure you continue to increase your speed. Continúa subiendo la velocidad del golpe por minuto. No te quedes nunca en 60, 65, 70, 75, 80, hasta que tú ya puedas lo más rápido. No se trata tanto de velocidad, sino se trata de que a la hora de ejecutar lo hagas sin errores, lo hagas a la perfección, a lo mejor de tu habilidad. So it's not too much about speed, I'm very fast. No, it's about executing with perfection, flawlessly. You want to play everything flawlessly and do it at the best of your ability. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Thank you.